आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के बौड़खला विधानसभा केंद्र में शारीरिक प्रतिबंधियों को वंचित कर अरुणोदय की तालिका में वित्तशाली लोगों के नाम शामिल किए जाने पर छाई हुई है नाराजगी की दौर। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में प्रशिक्षण प्राप्त 2000 छात्र छात्राओं को दिया गया नियोग। सालाना 15 लाख रुपए की पैकेज के आधार पर छात्र छात्राओं को किया गया नियोजित। भारतीय जातीय कांग्रेस के असम राज्य के सभापति गौरव गोगोई को दायित्व मिलने के बाद बराक घाटी को प्रधानता देते हुए 4 जून को आयोजित की जाएगी विजय रैली। सेना के जवानों की श्रद्धा में आयोजित की जाएगी कई कार्यक्रम। धौलाई विधानसभा केंद्र के विद्यारतनपुर एमई स्कूल में हिस्टीरिया आतंक से छात्र छात्राओं में छाई हुई है नाराजगी की दौर। अभिभावक पड़े हैं चिंतित। जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य द्वारा गौरव गोगोई को समर्थन व आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे को लेकर दीपान चक्रवर्ती ने व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बौड़खला विधानसभा केंद्र में शारीरिक प्रतिबंधियों को वंचित कर अरुणोदय के तालिका में वित्तशाली लोगों के नाम शामिल किए जाने को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। साथ ही एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम तालिका में शामिल भी किया गया है। चांदपुर गांव पंचायत के 95 नंबर बूथ की बासिंदा सलीमा बेगम, जास्मीन बेगम, मुस्लिम उद्दीन, आशिकुर रहमान तथा दूसरे कई लोगों ने इस संदर्भ में अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। राजनीतिक पक्षपात के आधार पर तालिका गठन किए जाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी बूथ कमेटी के कुछ नेता इलाके में पैसे लेकर इन लोगों के नाम तालिकाभुक्त कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित क्षुब्ध लोगों ने विस्तारित तौर पे पत्रकारों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर किया और जल्द से जल्द अहम कदम उठाए जाने के लिए मांग भी रखा। उर्फे आरिफुद्दीन बोलबुइया खान सामी ए नॉमिनी एरफर लोग या शाहिदा बेगम मजुमदार, अब्दुल हमीद मजुमदार, एरफर लोग लेबुरुन्नेसा मजुमदार, जाकिर हुसैन मजुमदार, एरफर लोग या रुकिया बेगम मजुमदार, कमरुल इस्लाम मजुमदार, जहानारा बेगम मजुमदार, नजरुल इस्लाम मजुमदार, हसीना बेगम मजुमदार, हुसैन अहमद मजुमदार, अजहरुद्दीन लश्कर, फरीदुद्दीन लश्कर, अल्फिना बेगम बड़बुइया, आफ्ताबुद्दीन बड़बुइया माने कमिटिर सदस्य बुथ कमिटिर सेक्रेटारी ताई। लाइला बेगम, अब्दुल मन्नान बड़बुइया। আরো গ্রুপৰ নাম আইছে এটা আমি লিস্ট পড়লে আরো আছে আমি সারা করতে 45 নাম না এই লিস্ট এই গ্রুপৰ বাইরা এই বাইরা মানুষের নাম আইছে এই গ্রুপ মানে ফিয়ারাফার মানে অঞ্চলের হামাইছে আমরা এখানে হামাইছে 3টা নাম। তো হারাংফার মানে টেফেরগাম ওখান থেকে হামাইছে 3টা, খান্দিগাম 43 স্কুলের অন্তই হামাইছে 3টা। আমরা এখানে মানে লিখতবার মানে যারা পাক্য মানে যারা পাইতা এরা হাটিয়া মানে এর নাম ইনো হারা এটা তো আপনারা কোনছেন এটা আচ্ছা ইনো আপনারা হারা জন আছে একটা অভিযোগ শুনলাম যে আপনার এখানে একটা ফ্যামিলিত পাইছেন তারা এখন তারা হাটা খায়, তারা এখন বর্তমানে হাটা খাইছে তাহলে তারা তখন এটা দিও করে কত এরা পাইছে তো হ্যান্ডিক্যাপ পাইছে তারা হাটা এরা পাইছে না এরা কয়জন এক ফ্যামিলিত কয়জন হ্যান্ডিক্যাপ? তিনজনের কথা কইতে পারে না। ওই তার বাবা মনিরুদ্দিন লস্কর, এই তার বাবা মনিরুদ্দিন লস্কর, ওই তার ওয়াইফ, ওই তার আব্রামে আর একটা আব্রামে আইছে না বাড়িতে নাই।
আজ 1 বছর আগের থেকে আমরা পাইছি গাঁও সভা করিয়া এলকু আমরা নামটা কাটা গেছে এখন হেমন্ত স্যার কিতা কাটা গেছে কিতা বিষয় অরুণোদয়ের নাম কাটা গেছে। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में 2000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को यूएसटीएम प्रशिक्षण के बाद नियोग प्रदान किया गया। इस दिन कई जाने माने शिक्षार्थियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। गुवाहाटी गवेषणा व उन्नयन विभाग के भूतपूर्व डीन अध्यापक विमल कटिहार, यूएसटीएम के पीआरओ उपाचार्य आचार्य महबूबुल हक, यूएसटीएम के मर्यादा प्राप्त कार्यकर्ता व शिक्षक शिक्षार्थियों की मौजूदगी में करीब 200 से भी ज्यादा यूएसटीएम के शिक्षार्थियों को संबर्धना प्रदान किया गया। आईआईटी गुवाहाटी गवेषणा व उन्नयन विभाग के भूतपूर्व अध्यापक विमल कटियार ने कहा, यूएसटीएम हमेशा ही उत्कृष्टता व प्रतिभा विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। इस दिन संबर्धना कार्यक्रम के यही एक निदर्शन है। 2000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को नियोग दिए जाने पर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल है, साथ ही लोग स्वनिर्भर बन पा रहे हैं। यूएसटीएम के चांसलर महबूबुल हक ने कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। उन्होंने कहा कि यह कार्यसूची अपने लोगों के लिए गर्वित शिक्षार्थियों को उत्साहित करेगा और शिक्षा के मान के उन्नयन तथा अपनी भविष्य निधि की स्थायी रूप से ठिकाना ढूंढ पाएगा। लोग स्वनिर्भर हो पाएंगे। छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए इस दिन कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम का सराहना भी किया गया। Next. Nazmin Akhtar Khan. Connecting your own alma mater, your own university, and whatever the experiences, you will be getting the opportunity to share with your juniors, and you will be helping your real hole kiba lage na hoy ala finger uthai dia have a smile. To speak about the placement day and about the placements and your commendation. So today was our commendation ceremony for all the placed students of the outgoing batch. Today I want to express my gratitude and heartfelt thankfulness to all the faculty members, especially the training and placement cell, for whose constant guidance and support we are here where we are today. So where are you placed? So I am placed in Stanix Park in Gurgaon with a very handsome package, and I am very thankful for that to everyone, especially my parents, teachers and all the mentors that have guided me throughout my journey. Thanks so much. Today for this very important day, we are a student of USTM boys and girls who have achieved a very good job, who have completed the course, and now they are going to enter into their professional life. So it's really a very good day for any student who have studied for the college, and Dr. R.K. Sharma sir, advisor, faculty members, and most importantly the delighted students, outgoing students who got the placement. I don't know whether it is a blessings, too much of blessings. It's raining too much, so our participation is less. But anyway, I am very happy that sir has come and to grace this occasion, although it's a heavy rain. And I congratulate all the students who are joining in various organizations. Your exam is going on, but only just in a few words I want to say that wherever it maybe package is satisfactory or not satisfactory, you must be considering that the organization where you are joining. I am very happy that sir has very minutely observed that our research activity is growing up. We have more than 170. Good afternoon. Today we have organized this commendation day for placed students who are placed in this academic year. So this year we have got a very good milestone. Like we have placed more than 200 students in the campus till now, but there are so many placement drives coming up in the coming months. So till now we have our highest package is 13.58 lakh per annum. This is our highest package till now, but we are expecting to cross more than 15 or beyond that. Okay. So this time we got the placement from different organizations, including
Berger Parents, ITC, Marico Limited, and most of importantly, we got the placement offer from Department of Rural Development, the government of Rajasthan, who have visited our campus, and they hired 4 students of social work and Department of Business Administration. That is one of the important milestone of our students. Now this year we got few more milestones, like few students they got more than 4 offers. Means they got 4 options. Now it is their choice where they will join and where they will work. So one student she got 3 placement offers from different 3 branded organizations. So this way we are trying to place all the students in our campus before they are going to pass out from their final semester exam. Thank you. भारतीय जातीय कांग्रेस के अधीन असम राज्य कांग्रेस के सभापति के पद पर सांसद गौरव गोगोई को नियोजित किए जाने पर पूरे बराघाटी में खुशी की माहौल है और इस खुशी के माहौल को बरकरार रखते हुए आने वाले 4 जून को जिला कांग्रेस के उद्योग से तथा सभापति बनने के बाद गौरव गोगोई पहली बार बराघाटी को प्राधान्यता देते हुए बराघाटी के सफर में 4 जून को सिलचर पधार रहे हैं। साथ ही अमर सेनानियों की याद में सेना के जवानों को हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनके आत्म बलिदान तथा देश के प्रति नछावर किए जाने के मुद्दे को सामने रख उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरणा दिए जाने के उद्देश्य से एक विजय रैली आयोजित की जाएगी। इस विजय रैली में विभिन्न क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस बात की जानकारी दिया गया और इस दिन एग्जीक्यूटिव बॉडी के सभा में कई मुद्दों पर खुलासा भी किए गए। प्रोग्राम সেটা শিলচর থেকে স্টার্ট হবে। শিলচরে কি কর্মসূচি রয়েছে? এটাই সেই ব্যাপারে অনুমতি না আমি করি। এই যাত্রাটাই হচ্ছে কংগ্রেস কংগ্রেসের প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামটা সুন্দর সার্থক করে অনেক এয়ারপোর্টে গিয়ে সম্পর্কিত করবে। গৌরব গোগোই মহাশয় উনার সেই যে যাত্রা সেই যাত্রাতে উনি সামিল হতে ইচ্ছুক। উনি আমাকে যে বলেছেন যে দেশের স্বার্থে যারা সেনাবাহিনীরা আজকে প্রাণ দিয়েছেন ওদের মনোবল বাড়াতে জাকির হোসেন সিকদার, প্রদীপ সরকার এবং রোজদিনা তির্কি এছাড়াও আরো প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা আসবেন। মনে হয় এই মধ্যে আমি দূরে থাকাটাই ভালো। প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি তথা জোড়াটের সাংসদ এবং লোকসভার উপদলপতি গৌরব গোগোই মহাশয় ওনার নিযুক্তি পাওয়ার পর 31 মে উনি ডিব্রুগড়ে অবতরণ করবেন। দিল্লি থেকে ডিব্রুগড় চলে আসবেন। ডিব্রুগড় থেকে জোড়াট হয়ে কলিয়াবর, শিবসাগর, নগাঁও, জাগিরোড হয়ে উনি গুয়াহাটিতে 2 তারিখে এসে পৌঁছাবেন। 2 তারিখ তিনি সোজা রাজীব ভবন, গুয়াহাটির রাজীব ভবনে চলে যাবেন। সেখানে ওনাকে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে এবং পরবর্তীতে 3 তারিখ মানবেন্দ্র কমপ্লেক্স গুয়াহাটিতে এক কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে। সেই কর্মী সভায় উনি ওনার দায়িত্ব নেওয়ার পর উনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে উনি বক্তব্য দেবেন এবং গতকালকে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে যেহেতু উনি দায়িত্ব নেওয়ার আগ মুহূর্তেই আপার আসাম হয়ে মিডিল আসাম হয়ে উনি জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে এবং কংগ্রেস কর্মীদের সাথে সবার সাথে মিলিত হয়ে উনি গুয়াহাটিতে আসবেন। বরাক উপত্যকা যেহেতু এটা এই রাস্তাতে নাই, বরাক উপত্যকা যেহেতু মানচিত্রে একটা সাইট, তাই উনি বলেছেন দায়িত্ব নিয়েই আমি বরাক উপত্যকায় আসতে চাই এবং 4 তারিখে উনি আসবেন বরাকে এবং বরাক উপত্যকাতে উনি গুয়াহাটি থেকে বিমান যুগে উনি 1:30টায় এসে পৌঁছাবেন এবং তিনি সিধা শিলচর ইন্দিরা ভবনে এসে পৌঁছাবেন। এখান থেকে আমরা কংগ্রেস দল, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অপারেশন সিন্দুরের সার্থকতাতে সেনাবাহিনীদের যেভাবে পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ করেছেন
যেভাবে পাকিস্তানের পৌলামা অ্যাটাকের পর প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, তাদেরকে স্যালুট জানিয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, বিশেষ করে রাহুল গান্ধীজির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী কংগ্রেস প্রত্যেক রাজ্যেই কংগ্রেস জয় হিন্দ যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। সেই যাত্রা আসামে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে সেন্ট্রালি যে যাত্রা, সেই যাত্রা শিলচর থেকে শুরু হবে এবং সেই যাত্রা সেই দিন আমরা 2:30 শিলচর ইন্দিরা ভবন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করব। ইতিমধ্যে আমি শিলচর জেলা কংগ্রেসের বর্ধিত কার্যকারী সভা করেছি। সেই সভাতে বিশেষ করে গৌরব গগৈর আগমন এবং জয় হিন্দ যাত্রাকে কিভাবে সুন্দর করে তোলা যায় সেই ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তারা এই ব্যাপারে ওনাদের মতামত দিয়েছেন। আমরা সেই মতামতে আমরা গিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা 2:30 ইন্দিরা ভবন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করব, জয় হিন্দ যাত্রা। সেই যাত্রা ক্লাব রোড হয়ে, সেন্ট্রাল রোড হয়ে, নাজিরপট্টি হয়ে, প্রেমতলা হয়ে, হাসপাতাল রোড, রাধা মাধব রোড হয়ে আমরা গিয়ে রাঙ্গেরখাড়ি নেতাজি স্ট্যাচুর যে পয়েন্ট, সেই পয়েন্টে গিয়ে আমরা যাত্রা শেষ করব। এই যাত্রাতে যেহেতু দেশের সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানানোর যাত্রা, সেটাতে আমরা আপামর জনসাধারণকে আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করি প্রত্যেকে যেন এই যাত্রাতে সামিল হয়। আমরা দেশের ক্ষেত্রে দেশের সেনাবাহিনীদের মনোবল বাড়াতে আমরা প্রত্যেক ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ। আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাজনীতিকে ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যেক জনগণ যেন এগিয়ে আসেন, আমরা যেন এই যাত্রা সফল করে তুলতে পারি, সেই অনুরোধটুকু আমরা শিলচরবাसी तथा काछारवासी प्रत्येक अनुरोध करब। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के विद्यारतनपुर एमई स्कूल में हिस्टीरिया आतंक से छात्र छात्राओं में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। गौरतलब है कि विद्यारतनपुर एमई स्कूल में एकाएक गन हिस्टीरिया वारदात होने पर छात्र छात्रा बुरी तरह अस्वस्थ हो गए। कुछ बच्चों ने अपना संज्ञा भी हराया, लेकिन कुल मिलाकर इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल छा गया। अभिभावक तुरंत स्कूल पर पहुंचे, अपने अपने बच्चों को अपनी हिरासत में लिए। कुछ बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भी ले जाया गया। इस स्कूल में 2018 में भी एक बार गन हिस्टीरिया का आक्रमण हुआ था, जिसके चलते छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि किसी दूसरे या तीसरे शक्ति का ये प्रभाव है, लेकिन विज्ञान के अनुसार गन हिस्टीरिया एक ऐसा बीमारी है जो कुछ ही क्षणों में कई लोगों पर हावी हो जाती है। कुछ इसका ही निदर्शन इस क्षेत्र में देखने को मिला है। हालांकि स्कूल के अध्यापक तथा दूसरे कई गांव के लोग इसे भौतिक प्रतिक्रिया का रूप भी दे रहे हैं। विद्यार्थी स्कूलेर मध्य 6-7 जन स्कूले विद्यार्थी एमई स्कूलेर मध्य আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি হুলস্থুলের পরিবেশ হয়েছে। এখানে সমস্যা কি হচ্ছে এখনো পর্যন্ত দেখা ছাত্ররা কিনা করে তোমার কিনা করে হুলস্থুলের পরিবেশ এখানে। স্কুলকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। প্রায় 15-20 জন ছাত্র বেহুশ হয়ে গিয়েছেন এই বলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি। এখানে কি কি অবস্থা হয়েছিল সে পরিবেশ আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি। তাই স্কুলে কর্তৃপক্ষরা বা এখানের যারা গার্জিয়ান ছিলেন সবাই স্কুলকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন যে এই পরিস্থিতি দেখে। বিদ্যার্থীপুর স্কুলের মধ্যে 6-7 জন স্কুলে বিদ্যার্থীপুর এমই স্কুলের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি হুলস্থুলের পরিবেশ হয়েছে। এখানে সমস্যা কি হচ্ছে এখনো পর্যন্ত দেখা ছাত্ররা
কিটা করে তোমার কিটা করে স্কুলের পরিবেশ এখানে স্কুলকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। প্রায় 15-20 জন ছাত্র বেহুশ হয়ে গিয়েছেন এই বলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি। এখানে কি কি অবস্থা হয়েছিল সে পরিবেশ আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি। তাই স্কুলে কর্তৃপক্ষরা বা এখানের যারা গার্জিয়ান ছিলেন সবাই স্কুলকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন যে এই পরিস্থিতি দেখে। আজি এটা মই এটা ঘটনা দেখিলোঁ স্কুলত। ইয়াৰ আগতে হৈছিল বুলি মই শুনিছিলোঁ, কিন্তু মই আজি বৰ্তমান মোৰ নিজ চকুৰে দেখা পালোঁ। আমাৰ ক্লাছ 6, 7, 8ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত মানে এই প্ৰব্লেমটো দেখা দিছে। তেওঁলোকে অসুস্থ হৈ যায়, মানে কিছুমানৰ পেট বিষাইছে আৰু কিছুমানৰ মূৰৰ বিষত থাকিব পৰা নাই। আমি নিৰ্দিষ্ট মানে পদক্ষেপ লৈছোঁ। পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছত কিছু ভাল পাইছে যদিও মানে আমি স্কুল কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পৰা নাই। তেওঁলোকে মানে অতিকৈ মানে শংকিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আমাদের ক্লাস যখন আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ বেশ কিছু বাচ্চা মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, ব্যাকন্ট্রোল দেখে এরারে এবং ডাক্তার মানে বাসা করে যাওয়া হয়েছে। স্কুলে যখন বেগতিক দেখে আমরা পোর্টাল অ্যাটেন্ডেন্স মাত্র 1 ক্লাস রয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্কুলটা আজকের লাগে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। 15-20টা বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে গেছে মানে আজকের অবস্থায়। হঠাৎ করিয়া স্কুলে এইভাবে ছাত্ররা বেহুশ হইয়া পড়ি যার এই যে আমার কাছে ফোন গেছে, তখন আমি আইসি আইয়া এরকম অবস্থা দেখিয়া আমি ছাত্ররা কইছি যে এখন কিতা করা যায়, ছাত্র তো কন্ট্রোল দেওয়া যান না, ছাত্ররা ইয়ে ছাড়ি দেও। আর যারা যে অসুস্থ অবস্থায় মানে পড়িয়ে ইয়ে করে তারা লইয়া হসপিটাল বা মোল্লাবাড়ি যাওয়াও, আর গার্জিয়ানরে খবর দেওয়া, লগে লগে গার্জিয়ানরে খবর দেওয়া হয়েছে। গার্জিয়ানও আইসন, তারা লইয়া মোল্লাবাড়ি বা ডাক্তারও যাওয়া হয়েছে। তো এই যে হঠাৎ করে একটা দুর্যোগ, এটা আমরাও বুঝতে পারি না যে কি করিয়া এটা সংগঠিত হইল। এটা আজকে থেকে কয়েক বছর আগে 2018 ইংরেজিতেও এইভাবে হয়েছে ছাত্ররা, তখন মোল্লা বা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এরারে ঠিক করা হয়েছে। এই যে 2 দিন পর পর এইভাবে ঘটনাটা হয়, এটা আমরা কিছু বুঝতে পারি না। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। We'll be right back.
समाचारों के अगले चरण में जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य द्वारा असम राज्य के कांग्रेस दल के सभापति पद पर आसीन गौरव गोगोई को संबर्धना तथा मुबारकबाद दिए जाने के साथ साथ आने वाले दिनों में 2026 साल में असम राज्य के लोगों द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की फेसबुक में सूचना दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जिला क्रीड़ा संस्थान के 21 सदस्य इसका तीव्र विरोधिता कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक दीपान चक्रवर्ती ने भी अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक निजी क्रीड़ा संगठन के सचिव पद पर रहते हुए और किसी राजनीतिक संगठन के समर्थन में संविधान के अनुसार यह टिप्पणी गलत है और उनका अपसारण बहुत ही जरूरी है। इधर विधायक दीपान चक्रवर्ती का कहना है कि जिला क्रीड़ा संस्थान के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान दिया है, जबकि संपादक अतनु भट्टाचार्य कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और इसके लिए उन्हें संविधान के निर्देश के आधार पर बहिष्कार करना चाहिए। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। সবাইকে নমস্কার। আমি খুব দুঃখিত, মানে এটা আপনাদের আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের যিনি জেনারেল সেক্রেটারি অতনু ভট্টাচার্য, উনি ওনার পেজে একটি আপলোড করেছেন যে গৌরব গগৈকে নিয়ে উনি লিখেছেন ওনাকে কংগ্রেচুলেশন জানিয়ে ভবিষ্যতে ওনাকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পোস্ট। তার জন্যই যে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, সেখানে খেলাধুলা নিয়ে আমরা চর্চা করি, সেখানে দাঁড়িয়ে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একজন জেনারেল সেক্রেটারি এই কাজ করেছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, আমি নিন্দা করছি, ধিক্কার জানাই। সাথে সাথে আমি বলতে চাই যে আজকে একজন বিতর্কিত নেতা, যাকে নিয়ে এত বিতর্ক চলছে, যিনি আমাদের সন্দেহ যে পাকিস্তানে গিয়ে আইএসআই ট্রেনিং নিয়ে এসছেন, সেইখানে দাঁড়িয়ে এই নেতাকে এইভাবে কংগ্রেচুলেশন জানানো একজন পদাধিকারী হয়ে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আজকে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় আজকে শিলচর ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে নিয়ে ওনার একটা স্বপ্ন রয়েছে, যার জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য ইতিমধ্যেই 10 কোটি টাকা স্যাংশন দিয়েছেন, যার জন্য কাজ চলছে। আর সার্বিকভাবে যদি দেখি আসাম সরকারের নেতৃত্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন ক্লাবকে, স্পোর্টস ক্লাবকে অনেক টাকা বিধায়ক তহবিল থেকে হোক, কন্ট্রাক্ট ফান্ড থেকে হোক, সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি আসাম সরকার দিচ্ছে। মাননীয় পীযূষ হাজারিকা মহাশয় ইতিমধ্যে আমাদের টেবল টেনিস র্যাঙ্কিং, এই র্যাঙ্কিংয়ের ব্যবস্থা এখানে করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে আমরা আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানতে পারি যে আগামী 23 জুন অলিম্পিক ডে শিলচরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেটা অত্যন্ত গৌরবের কথা, সেখানে সর্বানন্দ সানোয়ালজি আসবেন। আমরা কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় কৌশিক রায় মহাশয়, বরাকগুলি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী, ওনাকেও আমিও বলেছিলাম যে ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের থেকে যে টাকাগুলো, সেখানে যদি ইন্ডিয়া ক্লাব যেটা রয়েছে সেখানে যদি কিছু টাকা বরাদ্দ দেওয়া যায় ভালো হয়। সেদিন র্যাঙ্কিংয়ে যখন উনি টেবল টেনিস র্যাঙ্কিংয়ের ইনগরেশন প্রোগ্রামে গেছিলেন, সেখানে গিয়ে উনি নিজের মুখে ডিক্লেয়ার করে এসেছেন 50 লক্ষ টাকা দেবেন। তাহলে এটা আমরা দেখছি যে আসাম সরকার শিলচর তথা কাছাড়ের যে স্পোর্টসকে নিয়ে অনেক ভালো কাজ করে যাচ্ছে স্পোর্টসের ডেভেলপমেন্টের জন্য। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে এই কথা বলা এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, যার জন্য আজকে আমি দুপুরে আমার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত পদাধিকারী তাদের সাথে আমি কথা বলি এই বিষয় নিয়ে, আর এক বাক্যে সবাই সেটা বলেছেন যে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, নিন্দা করেছেন। সাথে সাথে সবাই ওনারা লিখে দিয়েছেন প্রেসিডেন্টের নিকট যে অতি সত্বর ওনাকে ওনার পদ থেকে সরিয়ে আগামী দিনে ইতিমধ্যেই অন্য কাউকে যাতে দায়িত্ব দিয়ে তার যে টেনিয়র বাকি যে কটা দিন রয়েছে সেটাকে ভালো করে কাজের জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के बड़खोला विधानसभा केंद्र में शारीरिक प्रतिबंधियों को वंचित कर अरुणादय की तालिका में वित्तशाली लोगों के नाम शामिल किए जाने पर छाई हुई है नाराजगी की दौर।
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में प्रशिक्षण प्राप्त 2000 छात्र छात्राओं को दिया गया नियोग। सालाना 15 लाख रुपए की पैकेज के आधार पर छात्र छात्राओं को किया गया नियोजित। भारतीय जातीय कांग्रेस के असम राज्य के सभापति गौरव गोगोई को दायित्व मिलने के बाद बराघाटी को प्रधानता देते हुए 4 जून को आयोजित की जाएगी विजय रैली। सेना के जवानों की श्रद्धा में आयोजित की जाएगी कई कार्यक्रम। धोलाई विधानसभा केंद्र के विद्यारतनपुर एमई स्कूल में हिस्टीरिया आतंक से छात्र छात्राओं में छाई हुई है नाराजगी की दौर। अभिभावक पड़े हैं चिंतित। जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य द्वारा गौरव गोगोई को समर्थन व आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे को लेकर दीपान चक्रवर्ती ने व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।